کیا کرتے ہیں جب کینیڈا کا انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے؟ لوگ چراغاں کرتے ہیں. لوگ پاکستان میں ہمیں یاد ہے گھروں پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں. اور یہاں پر بھی امریکہ میں، دنیا کے کسی ملک میں بھی جب انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو اس ملک کی آزادی کے دن کو منایا جاتا ہے. لیکن یہ ایک ملک کی آزادی نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی آزادی ہے. پوری دنیا کی آزادی کا دن ہے. پوری دنیا کو آج کے دن چراغاں کرنے چاہیے. پوری دنیا کو آج کے دن شکر گزاری کرنی چاہیے. پوری دنیا کو آج کے دن ماتم کرنا چاہیے کہ اس کے گناہوں کے بدلے ایک برہ مہیا کیا گیا، اور وہ برہ جس کا نام یسوع تھا وہ میرے اور آپ کے لیے کروسیفائڈ ہوا. اور جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں، I was just thinking about Calvary. خداوند نے مجھے موقع دیا چند مہینے پہلے میں اس مقام کو جا کے دیکھ سکوں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی صلیب کھڑی تھی. اس جگہ کو جا کے چوم سکوں جہاں پر میرے مسیح نے اپنا لہو بہایا. اس جگہ پر جا کر آنسو بہا سکوں جہاں سے ہماری نجات شروع ہوئی. اور کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ہماری نجات بہت it's very easy. It is easy. And God has given you, that's His favor, that's His grace, that you have received salvation. آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑا. For example, میں بچوں کو کہتا ہوں وہ اس ملک میں آئے ہیں اور جو پیرنٹس کی وجہ سے اس ملک میں ہیں ان کے لیے اس ملک کی بیوٹی یہ سب کچھ مفت ان کو مل گیا. ان کے ماں باپ نے، ان کے آباء و اجداد نے محنت کی. کسی کو گھر مل گیا، کسی کو جائیداد مل گئی، اس کے لیے انہیں محنت نہیں کرنی پڑی. But I was thinking about a Calvary expression. اس کو ہے کلوری، اس گولگتھا کی پہاڑی کا کیا ایکسپریشن ہے. And one thing I came to know, that is God's love. God's love. جب ہم کراس کو دیکھتے ہیں تو ہم خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں. ہم کراس کو، اس پہاڑی کو دیکھتے ہیں، ہم خدا کی محبت کا اظہار بنی نوع انسان کے ساتھ دیکھتے ہیں. خداوند نے صرف محبت کہنے سے نہیں کی yes I love you جیسے آج کل ہم بہت زیادہ اس لفظ کو بولتے ہیں. Sometimes we just say یہاں سے اوپر سے دل سے نہیں I love you, but اندر کے خیالات کچھ اور ہیں. But how God expresses love through practical. اپنے بیٹے یسوع کی قربانی سے انہوں نے اپنی محبت کو ہم پر ظاہر کیا. کئی دفعہ ہم پھولوں سے، گفٹ سے، چیزوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہاں جو قربانی ہوئی وہ قربانی ایک عجیب تھی. وہ کیا تھی؟ جان دی گئی اس محبت کے اظہار کے لیے. جان دے دی گئی تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ I love you، میں تم سے پیار کرتا ہوں. Try to imagine جب ابھی آپ نے اس سین کو دیکھا، just imagine جب خداوند یسوع مسیح نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. Just imagine کہ کتنا بوجھ تھا اس برے کے اوپر. وہ برہ جو بنائے عالم سے پیشتر تیار کر دیا گیا میرے اور آپ کی رہائی کے لیے. Are you listening? I thought about Good Friday. I was praying about 7 words. اور میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کو 5 منٹ میں ختم کر سکوں. That's why I just choose Calvary. Calvary. Expression of God's love. خدا کی محبت کا اظہار. کلام مقدس میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے I am perfect
जब दो लोग आपस में झगड़ते हैं तो एक अपने आप को परफेक्ट बताने की कोशिश करता है। मियाँ बीवी में जब झगड़ा होता है तो दोनों अपने आप को प्रूव करते हैं, मैं ठीक हूं, दूसरा कंपनी वो ये प्रूव करती है मैं ठीक हूं। Everybody try to prove that I am right. हम साए में झगड़ा हो जाए, वो ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे it's not my mistake. एक्सीडेंट हो जाए, people will blame other person, आपने ब्रेक क्यों लगाई, आपकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। We have tendency कि हम इल्जाम लगाएं, हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं, और ये इल्जाम लाने की जो आदत है ये हमें डेविल से विरसे में मिली है। क्योंकि बाइबल में लिखा है वो ईमानदारों पर दिन और रात इल्जाम लगाता रहता है। और यही वो खासियत वो हमारे बच्चों में भी, बड़ों में भी, बुजुर्गों में भी। आप छोटे बच्चे को कई दफा देखिएगा, दो बच्चे आपस में लड़ते हों तो वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करेंगे। Just see, they are innocent, they don't know अभी झूठ क्या है, चोरी क्या है, बट वो एक दूसरे की तरफ इशारा करेंगे और एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे। नहीं इसने मुझे मारा, वो कहेगा नहीं इसने ऐसा किया। इल्जाम लगाना। और जब मैं कलवरी को देख रहा था तो लिखा है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। नो वन इज परफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब इम्परफेक्ट हैं। गुड फ्राइडे, कभी आपने सुना कि कोई शख्स मर जाए और हम उसको गुड कहें? यस, दैट्स अ गुड ट्यूसडे, अ गुड वेडनेसडे, बिकॉज माय फादर डाइड और माय ब्रदर डाइड, और जो भी आपका कोई रिलेटिव या समवन जिसको आप बहुत प्यार करते हो और वो उस दिन मर जाए और आप कहें यस दिस इज अ गुड डे। बट व्हाई दिस वाज अ गुड फ्राइडे? क्योंकि ये आम मौत नहीं थी, ये आम बर्रा नहीं था, ये वो बर्रा था जिसको इब्लीस ने मां के कोख से मारने की कोशिश की। ये वो बर्रा था जिसको हेरोदीस को उसने इस्तेमाल किया कि वो 2 साल के बच्चों को ले और कत्ल करवा दे ताकि नजात का जो सिलसिला खुदा ने शुरू किया है वो वहीं पर खत्म हो जाए। ये वो बर्रा था जिसको लोगों ने पहाड़ से नीचे गिरा देना चाहा ताकि वो सलीब पर ना जाए और पेशन गोइयां अधूरी रह जाएं। यही वो बर्रा था जिसके पास शैतान खुद आया, उसने किसी इवल स्पिरिट को नहीं भेजा। इवल स्पिरिट तो यीशु को देख के दूर भागती थी, वो तो कोसों दूर कहती हैं हे यीशु खुदा ताला के बेटे हमें तुझसे क्या काम। लेकिन डेविल खुद आया और उसने कहा फरमा तो ये पत्थर रोटियां बन जाए, मुझे सजदा कर। डेविल इतना बोल्ड है कि वो जानता था कि यीशु इस टाइम जिस्म में है, और जब हम जिस्म में हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। डेविल ने हर कोशिश की कि वो इस बर्रे को खत्म कर दे, इस बर्रे की क्रूसिफिकेशन तक नौबत ना आए। बट व्हेन वी सी Calvary, we see a God love। कई दफा मैं इसको सोचता हूं कि जब कलवरी की तरफ हम आते हैं, डेविल ने तो कोशिश की लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने अपनी मोहब्बत को डिस्प्ले कर दिया, उसने छुपाया नहीं। When we see Golgotha, when we see cross, we see display। किसी भी चीज को दिखाने के लिए जब आप बनाते हैं, जब आप अपने घर को सेल करना चाहते हैं, यू डिस्प्ले एंड पीपल लाइक, और फिर लोग उसे खरीदते हैं। किसी भी चीज को डिस्प्ले किया जाता है। सो कैलवरी वाज द प्लेस जो खुदा की मोहब्बत का खुलेआम डिस्प्ले था, और सब लोग उसे देख सकते थे, चाहे वो किसी कौम से क्यों ना हो। कलामे मुकद्दस में लिखा है God loved us। इससे पहले कि हम उससे प्यार करते, उसने पहले हमसे मोहब्बत रखी। 1 John chapter 4 verse 19 में, और कलामे मुकद्दस में आगे चल के कहता है I know God loved me
क्योंकि उसने यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूसिफाई किया। अगर आपको शक होता है कि खुदा आपसे प्यार नहीं करता, तो सिर्फ यीशु को देख लें, जिसने आपके लिए अपने हाथों और पांव पर नेल जड़े गए, कोड़े खाए। उस टाइम फसा का मौका था, तकरीबन 2.5-3 लाख के करीब यहूदी वहां पर जमा थे। कुछ लोग कहते हैं 10 लाख, लेकिन 2,256 कुर्बानियां थी जो उस दिन दी जानी थी, बर्रे थे वहां पर। और अगर हम 10 से भी इसको मल्टीप्लाई करें, तकरीबन 2.5 से 3 लाख के करीब लोग बनते हैं वहां पर। एक स्टडी में मैं पढ़ रहा था कि वो सब वहां मौजूद थे, और लोगों को एट दैट डे व्हाट हैपेंड ऑन गुड फ्राइडे। तो जब मैं उस दिन को याद कर रहा था, पहली जो चीज मैंने आपको बताई, अ डिस्प्ले ऑफ गॉड्स लव। दूसरी, अ डे ऑफ क्वेश्चन, वो दिन जो सवालों का दिन बन गया, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो यीशु को मसीहा मानते थे, खुदा का बेटा मानते थे, बादशाह मानते थे। उनके दिलों में ये सवाल उठा कि अगर ये खुदा है, अगर ये खुदा का बेटा है, तो ये आज एक मौजज़ा करेगा। इसने बहुत सारे मौजज़े किए, इसने लाजर को जिंदा किया, इसने लंगड़ों को चलाया, इसने कोढ़ियों को पाक किया, इसने मुर्दों को जिंदा किया। आज ये सलीब से नीचे उतरेगा और दिखा देगा कि मैं वही मसीहा हूं जिसकी तुम इंतजार में हो। अ डे ऑफ कैलवरी, अ डे जिसको हम गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। लोगों के दिल में बड़े सवाल पैदा हुए। अ डे ऑफ क्वेश्चन, लोगों ने सवाल करने शुरू किए। और मैं जब इसके बारे में सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग कि वाकई कितने इश्यूज थे जो ईमानदारों की जिंदगी में पैदा हुए, कितने इश्यूज थे जो शागिर्दों की जिंदगी में पैदा हुए, कितने लोग, कितनी क्वेश्चंस थे जो उसके अपने लोग उससे करना चाहते थे। कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखें, अगर मरकस की अंजील में, तो वहां पर लिखा है, द पीपल पासिंग बाय शाउटिंग अब्यूज। लिखा है वो उसे मजाक करते थे। मैं इसको पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, गौर कीजिए। अ डे ऑफ क्वेश्चंस, लोग उसे क्या सवाल करते हैं। मरकस की अंजील में हम देखेंगे उसके 15वें बाब में क्या लिखा है। लिखा है 16वीं आयत, और सिपाही उसको सहन में ले गए और जो परत्यून कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए, और उन्होंने उसे अरगवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे। आई वॉज जस्ट अज्यूमिंग, अभी आपने इस वीडियो को देखा कि सिपाही क्या कर रहे हैं। सिपाहियों को एक टॉय मिल गया, सिपाहियों को एक एंटरटेनमेंट मिल गई, सिपाहियों को एक फन मिल गया, एंड दे वांट टू एंजॉय। वो बोर हो रहे थे एंड दे वांटेड टू एंजॉय विद जीसस, एंड व्हाट दे वर डूइंग, उन्होंने उसे चोगा पहनाया और उसके ऊपर कांटों का ताज रखा, और फिर लिखा है ताज सर पर रखा, फिर एक सरकंडा उसके सर के ऊपर मारते, और लिखा है मारकर उस पर थूकते। मारकर क्या करते? थूकते, और घुटने टेक कर उसे सिजदा करते, और लिखा है उसका मजाक उड़ाते। ये वो दिन था जो मौकरी का दिन था, ये वो दिन था जो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का दिन बन गया। ये वो दिन था जिस दिन लोग अपना गंध यीशु मसीह पर फेंकते, थूकते। मैं एक दिन इसके बारे में आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कितने लोग खड़े थे हजूम में, और सब की को ख्वाहिश थी कि मैं अपना सलाइवा यीशु के मुंह पर फेंकूं। जस्ट थिंक अबाउट दैट। मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि हम में कितनी रेजिस्टेंस पावर है। हम थोड़ी सी बात हो तो एकदम से कहते हैं नहीं जी, ऐथो मेरी हद खत्म हो गई, खून मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। Just thought about that.
200,000 people are spitting. اور وہ انہیں کہتا ہے باپ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم میں یہ جذبہ ہے؟ We call ourselves بیٹے اور بیٹیاں، یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں۔ کیا ہم میں یہ جذبہ ہے کہ جب لوگ ہمیں ستائیں، جب دکھ دیں، تکلیف دیں، ماریں، ہمارے خلاف بات کریں، تو ہم انہیں کہیں Lord forgive them, they know nothing what they are doing. A Calvary is an expression of God's love. A day of mockery. A day of entertainment. کچھ لوگوں کے لیے۔ اور آج بھی میں کل یہاں پر عبادت تھی چرچ میں، ہم فیٹ واشنگ کی عبادت کرتے ہیں تھرسڈے 7:30 بجے سے 8:30 بجے تک یہاں پر عبادت تھی، اور میں کچھ چیزیں ڈالر سٹور سے لینے کے لیے گیا اور کچھ رومال۔ تو جب دوپہر کو میں شاپنگ کر رہا تھا تو اس کے ساتھ LCBO اسٹور تھا، and I saw that store was full. I saw کہ لوگ انٹرٹینمنٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ I saw کہ گڈ فرائیڈے اور ہولی تھرسڈے اور ایسٹر ان کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ ہے، ان کے لیے ایک لانگ ویکنڈ ہے، اور اس دن وہ صرف انجوائے کریں گے۔ They are gonna sit, they are gonna do party, that's it. اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ لیکن دوستو، جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، جب میں کیلوری کو دیکھتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ خداوند کا یہ دن کتنا امپورٹنٹ ہے، I see an hour of pain, I see that nail. میں ان کیلوں کو دیکھتا ہوں جو میرے اور آپ کے مسیح پر جڑے گئے، میں ان کوڑوں کو دیکھتا ہوں جن کو مارنے سے اس کا گوشت ہوا میں اڑا، میں ان چیخوں کو دیکھتا ہوں، ان تانوں کو دیکھتا ہوں جو لوگ اسے دیتے تھے۔ hour of pain. میں اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے کئی دفعہ ہمارے لیے کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ہم کمپلین کرتے ہیں it's very hard، ہماری کھڑے ہونے کی جاب ہے۔ just think about Jesus، think about Jesus جو سولی پر آپ کے لیے کس پوزیشن میں کھڑا ہے۔ آپ کو پتا ہے لیفٹ کو رائٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا اور پھر نیل کیا جاتا تھا، اور سارا وزن جو ہے وہ ان گھٹنوں پر ہوتا تھا، اور یہ جو ہاتھ تھے یہ کیلوں کے اندر جڑے ہوتے تھے۔ اتنا دکھ کا اور کرب کا سما تھا، اور اس وقت یسوع نے کہا تھا اے باپ انہیں معاف کرتے، ان کو نہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ کرب کی حالت میں تھے، جب وہ دکھ کی حالت میں تھے، when I see a Calvary, I see hour of pain، وہ درد کا اور دکھ کی گھڑی۔ and when I see Calvary, when I see cross, when I see Good Friday, I see an hour of provide evidence that he is Messiah۔ وہ گھڑی، وہ دن جس دن اس نے پروف کر دیا کہ میں ہی مسیح، پروف کر دیا I am that I am، پروف کر دیا الفا اور اومیگا میں ہوں، پروف کر دیا کہ جو نوشتے اس کے لیے لکھے گئے وہ سچ ہیں۔ کلام مقدس میں ایک حوالہ پڑھوں گا اور اس میں سے ہم سیکھیں گے۔ 23 باب ہم دیکھیں گے، 23 باب اس کی 44 اور 47، 44 اور 47 یہاں پر لکھا ہے پھر دوپہر کے قریب تیسرے پہر تمام ملک میں اندھیرا چھا رہا۔ آپ کو پتا ہے لوگ اسے کیا کر رہے تھے؟ if you are a Messiah، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، تو نے اوروں کو بچایا، اپنے آپ کو بھی بچا، ہمیں دکھا۔ ہیرودیس کے پاس کیا؟ ہیرودیس نے کہا مجھے کوئی کرتب دکھا، میں تو بہت اینکشیس تھا تجھے ملنے کے لیے، اور شکر ہے تو آج مجھے مل گیا ہے، تو پکڑا ہی نہیں دیتا، اور آج میں تجھ سے کوئی کرتب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ہیرودیس اس کا مذاق اڑاتا رہا۔
show me some miracle, show me some signs. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खामोश रहे। और खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह के साइन वहां पर बताए कि he is Messiah, he is King of King, he is the true God। कलाम मुकद्दस में लिखा है दूसरे पहर के करीब तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। आपको पता है बनी इसराइल जब एक्सोडस कर रहे थे, जब निकल रहे थे, जब 10 आफतें आई तो उनमें से एक आफत आई कि 3 दिन तक उस मुल्क में अंधेरा छा गया। और जो इसराइलियों के घर थे उनके ऊपर लाइट थी, जो मिस्रियों के थे वो अंधेरा कि वो एक दूसरे को देख भी ना सकते थे। और यहां पर क्या लिखा है, दूसरे पहर से तीसरे पहर तक 3 घंटे तक मुल्क में अंधेरा छाया गया। अंधेरा खुदावंद यीशु मसीह ने बताया, धरती भी कांप उठी जब उसे क्रूसिफाई किया गया। दूसरे पहर के करीब तीसरे पहर तक अंधेरा। पहला मिरेकल जो क्रॉस पर हुआ अंधेरे का, जिसमें लोगों को बताया आई एम द किंग ऑफ किंग्स। दूसरा हम देखते हैं सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच में से फट गया। वो पर्दा जहां पर सिर्फ सरदार काहिन जा सकते थे, वो पाक मकाम जहां पर सिर्फ सरदार काहिन की एंट्रेंस थी, उसने आम लोगों में उस पर्दे को खोल दिया और आम लोगों की एक्सेस उस जगह पर हो गई। दूसरा मिरेकल जो खुदा ने वहां पर कैलवरी पर किया और की कहा कि मैं मसाया, पहला अंधेरा सूरज का तारीक हो जाना और तीसरा पर्दे का फट जाना। और फिर हम देखते हैं यहां पर अगर आप देखें तो वहां पर लिखा है, अगली अंजीलों में लिखा है वहां पर जलजला आया। क्या आया? जलजला। जब जलजला आता है तो मकान टूटते हैं। यू बिलीव दैट? आपने कभी सुना है जलजला आया हो बड़े जोर का और कुछ भी ना हुआ हो? ऐसा कभी होता नहीं। यह तीसरा मिरेकल था। जलजला आया, जलजला आया पर क्रॉस ना गिरी, क्रॉस वहीं पर खड़ी रही। ना किसी का घर टूटा, ना कोई नुकसान हुआ, लेकिन लिखा है कब्रें तिड़क गई। 5वां मौजज़ा। और खुदावंद ने बताया कि आई एम द रेज़रेक्शन, आई एम द रेज़रेक्शन। और लिखा है कि वो जो मुर्दे थे, मुकद्दसीन की जिंदगियों को, मुकद्दसीन जो सो गए थे, उनको लोगों ने शहर में जिंदा देखा। यह भी मौजज़ा था। यीशु ने अपने आप को नहीं दिखाया, यीशु ने लोगों को बताया जाके मेरे नाम की गवाही दो। आई एम दैट आई एम। कैलवरी, व्हेन यू सी कैलवरी, जब आप गुड फ्राइडे को देखते हैं, कुछ लोगों के लिए वो फनी डे है, कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है, कुछ लोगों के लिए वो बहुत बिजनेस का डे है, लोग इकट्ठे हो गए हैं, वहां पर बहुत ज्यादा बिजनेस होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन यीशु के लिए आवर ऑफ पेन। और वो घंटा था जब उसने प्रूव किया कि मैं मसाया हूं। और फिर कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, किसी ने मुझसे सवाल किया, वाई क्रॉस पादरी साहब, वाई क्रॉस? खुदावंद यीशु मसीह को वैसे भी तो मारा जा सकता था, कत्ल से, तलवार से मारा जा सकता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इस सवाल को रिजर्व रखा। मैंने कहा कि हम गुड फ्राइडे को इसको सीखेंगे। वाई क्रॉस वाज इंपॉर्टेंट। आपको पता है गिनती की किताब 21वें बाब में लिखा है, जब लोग मूसा के, हारून के खिलाफ हुए तो खुदावंद ने सांप भेजे, काटने वाले सांप, और लोगों को एड़ी पर काटते थे। और फिर लोगों ने मुआफी मांगी कि हम तेरे खिलाफ बोलते रहे हैं, तो अब इन सांपों को हुक्म दे के वो यहां से चले जाएं। खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया कि एक पीतल का सांप बना और उसे क्या कर, ऊपर ऊंचे पर लगा दे, और जो उस पीतल के सांप की तरफ देखेगा वो बच जाएगा, और जो नहीं देखेगा वो, ये एक निशान था खुदावंद यीशु मसीह का कि वो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा।
اور پھر خداوند یسوع مسیح نے خود کہا، اگر آپ بائبل مقدس آپ کے پاس ہے، جان چیپٹر 3 ورس 14 and 15 جلدی سے دیکھ لیجئے. I'll just have 2 more minutes اور پھر ہم اس کو ختم کریں گے. جلدی سے دیکھ لیجئے. جان چیپٹر 3 ورس 14 and 15. جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا. کیا لکھا ہے؟ اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے. ابن آدم کو تلوار سے نہیں، ابن آدم کو پہاڑ سے گرا کے نہیں، ابن آدم کو ماں کے پیٹ میں نہیں، ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا. اور پھر ایک اور حوالہ دیکھیے جلدی سے، زکریا کی کتاب، اس کا 12 باب، اس کی 10 آیت. پلیز جلدی سے پڑھ دیجئے، جلدی نکال دیجئے. Why cross? When we see Calvary, a day of fulfillment of prophecies. وہ prophecies جو یسوع کے حق میں کہی گئی، پورا ہونے کا دن، پورا ہونے کا دن. 12 باب اس کی 10 آیت کیا لکھا ہے؟ جلدی سے کسی نے نکال دیا ہو اونچی آواز میں جلدی سے پڑھ لیں. اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے بادشاہوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے. کس پر نظر کریں گے؟ جس کو انہوں نے چھیدا ہے، جس کو کوڑے لگائے ہیں، اس پر نظر کریں گے جو صلیب پر ہوگا. آگے، اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے. اور اس روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا. یہ وہ دن تھا جو پروفیسیز خداوند یسوع مسیح کے لیے کی گئی وہ پوری ہوتی. اونچے پر چڑھایا جائے. خداوند یسوع مسیح کو پیاس لگی، آف کورس پیاس ضرور لگی ہوگی، لیکن بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اسے سرکہ پلائیں گے. یسوع مسیح نے ہر ایک کام وہ کیا جو بائبل کو پورا کرے، ایک ایک نقطے کو پورا کرے، کسی چیز کو نہ چھوڑا. اسی لیے اس نے کہا کہ it is finished. کیا لکھا ہے؟ it is finished. tetelestia. tetelestia یونانی زبان کا جو لفظ ہے وہ ہے tetelestia. it is finished. وہ کام جو نجات کا شروع کیا تھا 33 years back جب میں دنیا میں آیا، آج وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے یہ لفظ کہاں پہ یوز کیا جاتا ہے؟ یہ لفظ جج استعمال کرتے ہیں، بزنس میں یوز کیا جاتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جب مجرم کٹہرے میں آتا ہے تو اس پر جو الزام ہوتے ہیں جج اس کو لکھتا ہے اور پھر اس پیپر پر اس کی سزا لکھ دی جاتی ہے. اور جب وہ سزا کاٹ کر واپس آتا ہے تو اس کے پیپر کو سٹیمپ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے tetelestia. it is finished. جو اس کی سزا تھی وہ اس نے پوری کر لی ہے. tetelestia یہ ورڈ ایک دفعہ یوز کیا گیا اور یہ ورڈ بڑے خاص یوز کیا گیا کہ جو نجات کا کام تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے کہ کوئی آ کے کہے یسوع نے یہ باتیں چھوڑ دی تھی اور اب ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم کراس کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا وہ کام کمپلیٹ ہو گیا. جب ہم کیلوری کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں خداوند کی محبت، خداوند کی محبت. A Calvary is the expression of God's love. I have a question for you. Do you love God? Do you love God? Raise your hand. Do you really love your God? Do you really love your Jesus? Raise your hand. If you love, بائبل میں لکھا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو میرے حکموں پر عمل کرتے. Do you want to obey His commandments? Raise your hand. کتنے ہیں جو آج اس کی commandment کو ماننا چاہیں؟ اور اس نے کہا ہے
उसने कहा है जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाने से तुम्हारे लिए। उसने कहा है ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्या आप मसीह की मोहब्बत को फॉरगिवनेस से अपनी जिंदगी में जाहिर करेंगे? क्या आज आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हमसाये को, कोई ऐसा शख्स जो आपकी आंखों में कांटा बन के चुभता है, क्या आप उसे माफ कर सकेंगे? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर आप कह सकते हैं यस लॉर्ड आई लव यू। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम झूठी मोहब्बत करते हैं। We were not perfect. It is written in the Bible, yet we were sinner, Jesus crucified for us. और जब हम गुनहगार थे तो यीशु हमारी खातिर। ये ना सोचें कि नहीं उसकी आदतें नहीं, उसका ये नहीं, उसका वो नहीं, इस कंडीशन पे we justify ourselves. But if you love, Calvary is the expression. जब हम लव करते हैं तो फिर हम दुख भी सहते हैं, फिर हम एक दूसरे को मुआफ भी करते हैं, फिर हम एक दूसरे को प्यार भी करते हैं क्योंकि यीशु हमारी जिंदगी में रहता है। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई भी बात है तो आइए आज खुदा की इस मोहब्बत को लें। आइए इस दिन को एंटरटेनमेंट डे ना बनाएं, आइए इस डे को फन डे ना बनाएं, आइए इस डे को सवालों का दिन ना बनाएं, तानों का दिन ना बनाएं। आइए इस दिन को प्यार का दिन बनाएं, मोहब्बत का दिन बनाएं और यीशु की मोहब्बत को लेकर एक दूसरे को मुआफ करें। मैं चाहता हूं हम सरों को झुकाएं और एक लम्हे के लिए आप अपनी जिंदगी का जायजा लें। एक लम्हे के लिए आप अपनी जिंदगी का जायजा लें। अगर खुदावंद के पाक रूह से कहें कि वो आपको स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस दे, devil is not going to let you forgive. वो मुमकिन नहीं करेगा, वो आपके दिल में क्वेश्चन डालेगा कि नहीं माफ नहीं करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आइए उसके हुक्मों पर अमल करें।